চাকরি না মানা তুমি বাতিল খাই ও 120 জনের চাকরি না বাতিল মা খাই নই ও এডিসি আনসার 120 জনের চাকরি না মানি বাতিল ও তাতাল খাওই ও Social media wa Facebook o TTADC ni requirement job tuyui viral langai tongmani no nugui buba gra Pradip Kishore Debor mabo live of hayai kok sabaika खुलुमका जत आनी बुकुं बाराती प्राशा borok rokno je ani ob video no nai tongnai rokno hinke bayab song ang norok ni thani paiflaya hambai maru tam hongkang kai norok ano asuk hamjak matai norok ni je interest phunugui tongman bagai ang onek kha tong thokjak tamon hingkang kai norok ni je comment rok manai ang onek tongthogo baskango asa khayo je norok ano haikeno support tai hamjak mariwi tongnai hingga bayab song ang kasaro kisa video khaimalia kisa samrogo bijiong tongman magai tabuk hingkangkai ang video continuously ranai ang ani o channel o hingga bayab song tinini o video sung saiman lainai je Tripura o tamo condition ong tongka aw je Tripura o thangnai 12 tarik ni ADC election paiman bagoi chung joto bukung bara Tripura sa joton tongthoklajak haidiba aw tongthongnani kogno omong kangkai je bubagra asuk kachal ma dinni simi je sini borokno thanjakhe kuthum runai hini boni chongma asama tabukle sini borok rogo sisana rungsaka a bisingo kok thaise thani phai tongmangke haisi je sung Tripura je news rogo tai je Tripura o nugui tongo je tak sini youth sini genzi borok bahaike protest khailai tong Agartala town rogo o protest khaimani main meaning tamo hingkangkai recently je ADC wo 120 jon borokno without notice without notification without any legal informations borokno sayakaroi je 120 jona borok chakri romani omono tuinai kisa jungjalok kalai laijak sini youth rock chini genji rock je protest khailajak je omo kaisa beaini samung omo kaisa fraud omo kaisa scam hinai tam kangkai omo kobangma satai klai oro চাকরি না মানা তুমি বাতিল খাই ও 120 জনের চাকরি না বাতিল মা খাই নই ও এডিসি আনসার 120 জনের চাকরি না মানি বাতিল ও তাতাল খাওই ও মিডিয়া ভাই বন্ধুদেরকে নমস্কার এবং এই দিনের বেলা এই দুপুরের অভিনন্দন আপনাদেরকে আমরা এখানে আজকে বিক্ষোভ মিছিল করছি যে গত কয়েকদিন না মাস এপ্রিল মাস থেকে যে কোনো না নোটিফিকেশন দিয়ে না কোনো ইস্তেহার দিয়ে না পত্রিকাতে না খবরে জানিয়ে আমাদের এডিসি গভর্নমেন্ট নাকি 120 জনকে নিয়োগ করে নিয়েছে এই এডিসিতে সরকার যতন খুলুমকা আং ওয়াইসেফান অবহাই ভিডিও রক খায়াখো তিনি নপুইলা মা খাইকে আং চংখা I should share my opinion about this topic in a sense tabuk je ADC ni chakri tlangmani abon tui nangbo saya tongmalia ang obona nugai puila khe kha khamka ang bakha belai nangjaka kha khamani bakha nangjangmani karon khawa hai chini borok buini dofa bai thakok jago hunai salai nai buini dofa no bisas chaya ঠিক হে abo jotono accepted buini dofa na hamjagya kubunni dofa bai tei duljana muchungya a point no naragei tini ADC hapango thanai 5 bochoro chini bosongni chini dofani borongno achogro khana bale jotono vote roi even taklaini 2026 ni ADC election obo o borongno achuk phikhana bale hanahai tini bongni শপথ গ্রহণ অবাক নাঙ্গো চিনি বরক অববাগারানি মুং কাইসাবাই থৈসি মানো আগনুখা অববাগারানি মুং কাইসাবাই বরক চায়নব ক্ষমতা আসক না বাকি গসি না খা শুদ্ধ অববাগারানি মুং কাইসানন নাসিকি নাই আং অবাবু সামাক নাকা যে ববাগারানি মুং বাই বাং থন থানবান বাসারে খাকা সং বনো বুদ্রু হनै হংখে ও তিনি চেরা আসনাই রগ্ন আং মন্না সমসং সিউ যে নং প্রতি ও লুকরংনি কোনো বিশ্বাস শিখরে নংনি প্রতি লুকরংনি কোনো আং আপতে হে পয়তো সুনুগলিয়া একমাত্র বংনি পয়তো বুবাগ্রানি সাকাও
hingke obubagra no tai busuk norok funogoi bini mung no use khainai nok tai samung chaya radia chaya tikhe samung khaina tongkho tabuk chini generation mane youth generation kok sai tongang sini youth generation ni tamutong imang tamutong lama sadiano norok tini je khoroksa khomota ebake power ni kok salayo sin dophan bagi samung khainai kok kota kok khana to kok kam no norok tamu khaiman nai tabuk oje chakrit langoni 120 jona borok to nischoi khushing khana aw chakri manuk to khushing na kok কিন্তু what about others তিনি যদি খরকসা শিকলা বা শিকলি অ ইন্টারভিউ আচুগৈ টিকিলি আহংকে বংনি বখাও কাইসা পরক বুজুগি মাংখমু যে আং এদনক আচুগমানি আং টিকিলিয়া আং ইন্টারভিউ টিকিলিয়া অব আনি ফেইলিয়ার নে বড় ওয়ানসুগ নাখমু কিন্তু তিনি যে জাগাও এডমিনিস্ট্রেশন সে কোনো প্রপার স্টেপ না লিয়া বা লিগাল ওয়ে দেখে আবো রিক্রুট খাইলিয়া হংখাই অবনি দোষ সাবধানা কালাই অবকে তিনি পাবলিক সাইমি এমন পাবলিক দা দোষ তিনি নরক ক্ষমতাও আজগি টংনাই রক আবো যে খে আও ইংনা তমনে আবো কে আওয়াই খেলিয়া ট্রান্সপারেন্সি করিংখা আরে তিনি নরক অচিয়ারা আসুকনা নাই তংমানি বা আগি যে আসুকমানি অ বড় রক নং ন ভোট রুই নং ন সিনে বাগै দামং সাsak samung tangno honnai বিশ্বাস খাইরো মানি বুবাগারনি মখাংনা সিগৈ কিন্তু নরক না অ শিকলা শিকলি রংনি না অ সিনিতি প্রাসা রংনি বখাতা বিশ্বাস না রাখা না বুবাগারানি মখাং না রাখা নরক যেফ্র পাঞ্চায় খাইকা বুবাগারানি মানে কক থাইসা বাইন নরক yogi থাঙ্কা বুবাগারা নংনো বাচির ফাইকা আও বুবাগারা খাগনাং বিনি ওয়ানসুং তাইসা জুদাবা নংনি সাকাওদা কোনো একটা অসুবিধা ফাইনা হনে বুবাগারা সব সময় ফাইনে নংনি সেফগার্ড ফাইকা কিন্তু নক বুবাগারা ন খাদা খাইরক ওয়ানসুকি নাইলা বুবাগারা নংনি বাগै নাই ব বুসুক প্রেসার তংনা নংনি প্রত্যেকটা চায়না খলবনা বাগै নাই ব বুসুক টেনশন তংনা আংখা খাও বুবাগারানি সাক হামিয়াং মানি ম্যাক্সিমাম নরখাই কারাপ্টেড নরখাই লামা চায়া সামুং চায়া খাইনে বরং বাগै না বিনি শরীতে বা হামিয়াং খানা আং আবসে ওয়ানসুক তাবুকে কারণ এজ এ হিউম্যান বিং চিন্তানি অব ওয়ানসুংনানি ক্ষমতা তংনা নয় যে বুবো চায়া বুবো কাহাম বুবো হামিয়া বুবাগরা আরে অ বরক সাইসং তাই বসে খাইছিনা বা নং বাগै নরকে সালফাকে ন কারাপশন সালফাকে ন কাইসা কাইসা স্ক্যাম কাইসা সামুং চায়া ভুল সামুং নংনা অব যত খলম লাগিকে বুবাগরা ফাই সাপাইকে ন যত না ঠিক থাঙ্গো ফাইন কিন্তু আংসাও যত ইউথ জেনজি রং ন নরক তাই বুফরে সিসা সিনাই বুবাগরা তিনি নং ন লাইভ ভিডিও ফাইনাই নং ন চুবা সুপন্দ সানকা বসকাঙ্গো বাহাকে বন চুবানা নাং দ্যাটস গ্রেট বাট নং নি তাম রেসপন্সিবিলিটিস তং নর ওয়ানসুকি নাই দি তাবক বুবাগরাও বাহাই সামানি অব মানে পরিষ্কার যে অর তাবক যে ক্ষমতা আসুনাই রক বা আগে যে আসুকি থানাই রক ব্রংনি উপর বুবাগরানি বিশ্বাস করে আবন বাগিন তাবক জেনজি রং না আগগি ফাইছিলেন বুবাগরা মা কইখা মানে কক্সি মানে বুবাগরাবো সাইসং তাই আবো হ্যান্ডেল খাইমালিয়া আও মা এবং না কক নব সাইসং তাই বসে খাইছিনাবা তাবক তাই কাইসা টপিক নি কক সালাयानो जों बुइनि बरक न जोंनो थाकायो जोंनो सिनमान थाइरिया ताखुक सं आं जेनजि रं ताइसा साइदं फिरो ताबो थकाइनाय रगले साबा अबके बुइनि बरक अबके बुइचंगनि रहमान बरक अब नरक चंगमानि बरक अब जत्त तिपासर चंगि रहमान बरक हंके ताबो नगनि बरक से थकाइसियो हंके बर थाङे हामनाय তাওক তো 5 বছর বড় খানা হে আসুক ফিও নাই নরক মনে খায় বরক চেঞ্জিং নাই আং ওয়ানসুকি নাই নেখা হাঙ্কে সিন বরক মানে ঠিক ন পরীক্ষা হাঙ্কে একটা না এম সিনি তাঙ্গি সাইদমান বিকজ जों গরি নকনি বিগ্রানো বেশি হানজাকগো
जों जे बुवा बुखानि कगनो वान सुगि नाय नायदि अबुमा भाव परि मानि काइसाने एम नारगो साइदमान आनबो सा सालचला काइसा चाकरि मानन हनै तांगा हिंगांके जों जेहेतु बिग्रा जों रिमोट एरिया अन बेसि तंखुगो जों पारा आमचाइ रगो माने असर डेभलप या जागा रगो न तंमाबा जों बिजनेस नि ऑप्शन नारगिया आसे बिजनेस खाना थांगा ताकसा कैपिटल बनांगो ngise rang puisa ba asuk kre sing proper jaga botong aban baga business ni mind je optional phaimani abo khub kom bhayo aban bagi sing job non priority ro o bekar khoraksa ni sako je busuk depression tong side naman o tini je corrupted neta ro o je scam involved tong nai ro nor bo nistoy saiman na je khoraksa bekar ke bin sako busuk tension bin sako busuk pressure family pressure career ni chinta future ni chinta o depression no tong khangke o borok bulamo thangeman nong ni kono idea ra tong na tini o borok jodi depression no bekarang mane depression no kaisa samung hamya khaikya ba lama hamya o thangka abo sabodai norokni otidul machaya nong dai abon bagi যদি অচরাই ইন্টারভিউ টিকি হাঙ্কে বসাই সেজং বুজুগি মাংখামু বিনি ফ্যামিলি বিন বুয়া হাবো আবন গসিনা খমজা আনি চরাইছে থাঙ্গে টিকিলিয়া কিন্তু বিনি মানথাইনো যে ফরনো রং অফিশিয়ালি সাকলাইয়া সিনি দফানি সিনচরাই রংনি বাগै যেটা শেপ ফাই মানে রেয়ার শেপ ফাই সিনি আ রেয়ার শেপ ন যদি নর হাইকেন খগৈ হুই শেপলেট লাং থাং হংকাই অসকনি বারা থকাই মুং কতর তাই তামতং সাদি নরক ঠিক ন নিজেনি ফ্যামিলি এন বাইকে ওয়ানসুকা কিন্তু যে লোকরং নং ন ভোট রিনে আরো ফানা আসুরখা নরক বং কং ন পগি থাঙ্গা হাঙ্কাই অ আচুক থাইনি তাই অ বরং নি যে ভোট রিন নং ন কপ্লাই খাই রহমানি ব্রং নি তামো ভ্যালিউ তংসি খরসা বেকার চানি লগে লগে বিনি বুমাবো ফানিব অনেক টেনশন তং সাইদামান নরক সাইমান না হাপন নরক আবো ফিল খাইমেয়া বিকজ নরক আবো নিজেন সাকো খিকলাই নাইয়া বসা বেকার হাঙ্কে বুয়াও হানিব থুই মুক্তি থাঙ্গিয়া অ বরক অচরাই শিকলা বেকার হাঙ্কে ববা বিনি ফিউচার নুহুয়া আংনা অবনা সাওয়ান সংনাই যে এডিসি হাবাং চালংনাই বরং নওয়ান সংনা নাংনা বলে at least a point to saitong ang chair power ক্ষমতা abo haino rajagya আর বুবাগারানে মুম্বাই তাই বসক নরক সাক ন কাটিরি তংসিনাই ও জেনজি রক নর বসি যাসিদি নরক বতাবগলে নিজেনি মানথাইনি বাগিনাই আং নুখা আং অনেকবার নুকজাক যে ফ্রক সিনি জেনজি রক নিজেন বুখই সাজাক আং কবামা পোস্ট বনকা যে ফ্রক ন জেনজি রক খরাং তিসাও কোনো একটা মানথাইনি বাগে শান্তাইনি বাগে হিঙাকে আফরক আবো রনানি বাদ্য অঙ্গো হংকে মতিনি যে জেনজি রংনি অ সিনি সিকলা রংনি যে মানথাই হাকি মানে সেকজাং মানি আবো নংনি বখাও নাংখা হংকে নরক ব প্রটেস্ট অংখনা নাঙ্গো বিকজ নরক তাবুক আবো প্রটেস্ট নি বাগে অংখয়া হংকে সকাঙ্গ থকক জাং মাহাই অবো হাইকেনা বছর থকক জাগি থাংনাই তাবুংনি জেনারেশন চরেন এডুকেটেড they are matured enough to handle all the situation borok sung nepal nukha zenzi rok jebabe sisaman bage tini jotone change tini 2026 ni je election bahino zenzi rok asake active ngkha bongni logi je o bri rok sini dofani bri rok borok asik active ngkha abon bage tini hanahai মানে বরং সুযোগ ভিকা চিয়ারা আসংনান বাগে হংকে তিনি আং অব্রি রং হনামো চুঙো আমা হনজানাই রং অ বাই অ মই অ তয় যত ব্রি রং আং সানামো চুঙো তিনি নিনি নক নি বসা অ 120 জনা অ খবজা গিয়া আং মানি ইলিগাল ওয়ে তে বরং রিক্রুট খাইমানি বনি রাইদা সাতি খে চাকরি ত্লাংমান দিখলো নংনি বখা সায়াদা নরক সেকজাং মা হাইমা তংগেদা নরজং মা হাইমা তংগেদা নরক থকাইজাং মা হাইমা তংগেদা নংনি বসাবতৈ সেকজাং মা হাইমা তংগেদা বং অধিকার ন তাবো খেনক তাঙ্গি সিরি
bsuk borok Facebook o fainai bakhani kokna silai tong Facebook a achugoi bakhani kokna sayawoi norok nangman jaga se thangai basai sana nango tini borok শপথ গ্রহণ খাইকা khana nong bagi tamo khainai norok abo thangai sangnani nango oje ungmani obonoti ne borok tamo khainai norok abonoti lama ongkhana nango sima kokno siwo chama kokno chawo chayano ke chaya hanai against bachana nango tabo তাই সালবসং নরক বুবাগারানি সাকাতে সেলাই কগে লাইনাই বুবাগারা খায়ন বুবাগারা আরে বুবাগারা খাইনাই কিন্তু ব নং নব হেল্প সানজাকলে না নংনিকে কোন রেসপন্সিবিলিটি করে নিজের উপর আং জেনজি রং সাপোর্ট খায়ো যতন সাইমনো সিন দফা খারমু সিংসা বইবে থংজাও হাই থংজাও হংকে তাবক থংনাই রংনি বাইকে তাঙ্গিকে বকুনো কক ছাইয়া আছে ইন্টেলেকচুয়াল কতর কতর ফেসবুক ক কাহাম কাহাম ক কতর কতর সানাই রক ইলেকশন জরাব নুখাং বহুত ইন্টেলেকচুয়াল বড় ক কাহাম কাহাম সাকা কিন্তু নিনি দফানি অচরাই শিকলা অবরি শিকলি ঠকাই জামান তৈনে তাঙ্গি সিরিং অবক্ষে নংনি ক মানে একনলেজমেন্ট করে না অর কোনো কক সাকা কে নরক উ নেতা কতর কতর মকল হামি আংনি থাংনাই স্পিচ রুফরু ডায়লগ রুফরু আফর সিমিদা মুইতুমান যে সিন দফান বাকি সান নাঙানো সিন দফান বাকি মানা নাঙানো তাবক বো জরাবলে অমুখে সানানি জরায়া দিবা তাবক তাঙ্গি সিরিং তিনি বিজেপি নি এমডিসি রক শপথ গ্রহণ বয়কট খাই রেখা তাবো আংকি হিসা পলিটিক্যাল কক সানাই বরক যদি তিনি ওয়ানসকা সঙ্গে ইলেকশন অসুখসে সিট মানবলা जों बाहायन पावार करि थांसिवानो शपथ ग्रहण नासिवानो हनै बरक नायमां खामोन तिनि जों चेन खा हनै बरक गसिउइनाय बरक फ्लोनो थांमां खामोन किन्तु अखरक बुरै तंनाय फानो उंथों चायाना चाया हनै सानानि दम नारंमा बागैसे तिनि अशपथ ग्रहण बरक बयकट खायो वानसकना जों काकाबो যত জায়গা পলিটিক্স ফাইয়া চামা চায়ো স্ট্যান্ড নামানি আবু কাইসা কক পলিটিক্স নো খাইনা হাঙ্গে বরবা চারজন ফালংতন চেয়ারে তাসুখা বরক আরামসে শপথ গ্রহণ না হইনাই তঙ্গি মাং খামো এন্ড ট্রাস্ট মি বরং উপর কোন প্রেসার বো তংলা খামুন কিন্তু পলিটিক্স বাইরে বো কিছু তং হন্নাই আর সাপোর্ট না ফোননা থাঙিছে তিনি অ জাগাও তিনি অর জেন জিনসিমি কক সায়াং অবুমা হাজানাই রব বং বসারক যে অধিকার শেখ জামনি নংনি বখাও ফায়া দাও ককরক ভোট রুফুর নরক ব অ ইকুয়ালি ন উৎসাহ তৈ নাই অ কারাপ্টেড বর রং নরক ভোট রখা আনি অকংনা খানায়নে আং সাইমন বাক্সা বরক বখা মানে জাজাগি আং নাই আনি কংনা খানাতক জাং নাই খানাতক জাং ফনা আই ডোন্ট মাইন্ড বিকজ মো ডেমোক্রেসি और आनी सानन अधिकार दङ नरबो सानाम जों साइमानो किन्तु केबनि अधिकार न हाके सेगिना खाहंकेले आं सिमिया जतन सानाय तिनि हयतो आं सावो केबो केबो पोस्ट खाइने केबो कमेन्ट किन्तु वानसुगि नाय नायदि नंगनो भोट रनाय रंग तिनि अखरंग नति साइ दङ तो आं तिनि बंगनि खरंग मानजुइसे अ भिडियो खाइ तो आं वान ओपिनियन नारगि न अ भिडियो न खाइका जे नरक दफानि कगन बसकांग नारगि इलेक्शन बाचाखा चियारा आसुखा थाने बो नरक न तांग बो नरक न नथिंग इज चेंज्ड थकाय मान साबनो थकायबो नरक थकाय माने साबनो थकायका अ सिनिति बारा बसंगनि सिक्ला सिक्लिन थकायका अबसे मुद्दानि क सेकांगो बथा कय क्या पैसा के क्वेश्चन पेपर लिखंगी ने आबन बसिन बरो कोनो प्रतिवाद खाइलिया तामंगि तंगमा खा चायनो चाया नगि तंगसिन न सिन बरो प्रतिवाद खाया आबनि सेकांगबो पैसा हायंग जा इंटरव्यू कलमा खेलाइन बाचारो यासक सातंगो हजार हजार बरंग न इंटरव्यू हनि बाचारो वे बंग थानि फी ना वइने ना इंटरव्यू ना खा ना बंगनि फी किफिलि रेखा 90 lakhs Calculate kay naman 90 lakhs rang. Bong fando abong ka.
jamangkha brongni fee nawina 300 ke fee nawino biang thangka sin borok abun titang protest khaya politically sisana nangka sin borok bo zenzi rong nang request khayo sisa sire tabukla norok jodi no buni country no naine norok zenzi rok tabuk sisa jakhanga hingke norok ni manthai sekjangman nobo norok ni chongjang ni borok thari se sanna bole buini da panthan to sanaya na bole norok ni chongjang ni borok thani se sanjang na hingke norok santhai klayo ইনকে অবিসিংহ সং হাইনু হাই সাইমান লাইনাই যে কয়েকটা নেতা সিনি বুকুং বারানি বিসিংহ নুকজাগো আ নেতা রকনি বুমং নরকনো আং পার্সোনালি সায়া নরক যত সাইনু মানো আ নেতা রক যে বরং আং নেতা হিনিয়া তামুং কাংকে বরং আং কাইসা উমো হিননাই তামিনাই ওয়া সগোবান না ইয়ংলা হিনতা ইয়াংবাইসা থাংনাই বরং কুনু ঠিকানা করি ফিয়া বনু নক জায়গা করি বওয়াটি ফে কাংকে ইয়াংবাইসা বারো wati thakangga taisa yangwaisa baro hayongnai netarogo kwangma nukjagoi tongta sini oko tiprarogo aw babson ge chungor sumung phayo je boni boyse busugongoi tongkhana boni bukhnai phurka taksa se bo khasina rungyakho serai rok khai serai rok tini je thungnai angnong bai thungnai do hini phaikya kisaba laikha angnong bai tai thungli ani khari thanga hairok ইনকে অমতাই নেতা রং নক তাম সানাই হিনো বরং নুগুইনাই সিনি জেনারেশন চুং হাইসরাই রক তাম সুরুংনাই হিনো বকাইসা সিনি দাদুনি বয়স্ক বনসুং দাদু হিনিফানো সিনেমাংখা দাদুনি বয়স রগসে ব অমতাই কে বিনি চংমুং অমতাই কে বিনি তংমুং রক নুগুইনাই নরক তাম সানাই নরক কমেন্ট রক খাইদি social media wa facebook o TTADC ni requirement job tuyui viral longai tongmani no nugui buba gra pradit kishor debor mabo live of hayai kok sabaika फुंकाहम गुड मॉर्निंग मैं आपके सामने आई हैव कम इन फेसबुक लाइव आपको कुछ आपसे बात करने के लिए और आपको कुछ दिल का बात बताने के लिए भी सबसे पहले आई वांट टू विश एवरीवन आपके घर में आप जहां भी हो खुश रहे आने वाले 8-10 दिन में मैं कुछ ऐसा डिसीजंस लेने वाला हूं जिससे बहुत लोगों को अच्छा भी नहीं लगे लेकिन जो लोग सच में चेंज चाहते हैं सच में एक नया भविष्य चाहते हैं उनके लिए शायद ये जो डिसीजंस मैं लेने वाला हूं अच्छा रहेगा आपको सब मालूम है कि परसों MDCs का शपथ ग्रहण है एंड मैंने फिर से सबको कहा है कि आप पंडाल वंडाल इतना बड़ा शोर शराबा करके ये शपथ ग्रहण मत कीजिए पैसा इसके लिए खर्चा मत कीजिए आप खुमलुंग में ही एक स्वेरिंग इन सेरेमनी कीजिए स्वेरिंग इन सेरेमनी के बाद मैं और हमारे लीडर्स लोग बैठकर डिसाइड करेंगे कि आने वाले दिन में नया CEM कौन होगा और चेयरमैन कौन होगा EM कौन होगा ये मैं डिसाइड करूंगा बैठकर सबके साथ मैं आपसे सच बात बोलना चाहता हूं मैंने नोटिस किया है इस इलेक्शन के कैंपेन के द्वारा समय मैंने नोटिस किया मैं कानपुई एक जगह है गांव कानपुई फुलडिंग से मैं वहां में गया था वहां में हमारे ब्रू लोग रियांग लोग हैं वहां में बच्चे लोग थे मैंने पूछा कि क्या चाहिए आपको तो जनरली जब मैं बच्चे लोगों से मिलता हूं तो लोग बोलते हैं कि कपड़ा दे दो जूता दे दो टॉफी दे दो स्वीट्स दे दो मतलब कि कुछ भी ये बच्चा ने मुझे बोला हमको पानी चाहिए पीने के लिए दैट ब्रोक माई हार्ट कि आज हम पानी भी नहीं दे सकते तो मैंने अपना माइंड मेकअप किया कि मैं वहां में अपने लोगों को ड्रिंकिंग वाटर का सोल्यूशन देकर रहूंगा जबकि DWS TTADC के अंदर नहीं है तभी भी मैं ये करूंगा तब
मैं बहुत स्कूल्स देखा मैंने, टूटा हुआ, हमारे बच्चे लोग खाली पैर जा रहे हैं, यूनिफॉर्म नहीं है, टीचर्स नहीं आ रहा है। तो मैंने सीके जमातिया जो हमारे IAS ऑफिसर हैं रिटायर्ड, जो अभी जीत के आए हैं, हमारे CEO हेमेंद्र रावल जी जो एजुकेशन में भी सेक्रेटरी हैं, और 5-6 लोगों से जो एजुकेटेड है, मैंने उनको कहा है कि मुझे एक नया एजुकेशन पॉलिसी चाहिए TTADC में, जिससे हम कंप्लीटली ओवरहॉल और चेंज कर सके अपना TTADC का एजुकेशन सिस्टम। इन्वेस्ट इन यूथ, इन्वेस्ट इन फ्यूचर, इन्वेस्ट टुडे फॉर अ बेटर टुमारो, ये हमारा थिंकिंग होना चाहिए। और मैंने कहा है कि अगले 8 से 10 दिन के अंदर मुझे एक क्लियर विजन ड्राफ्ट पॉलिसी चाहिए, जहां में वी कैन एम्फसाइज ऑन एजुकेशन। ड्रिंकिंग वाटर का बारे मैंने बताया, नॉट ओनली इन कानपुर और फुलडिंग से, ढलाई डिस्ट्रिक्ट में बहुत जगह में है, जगबंधु में बहुत जगह, साउथ त्रिपुरा में है, बहुत जगह में। उसके लिए भी एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी हमको निकालना चाहिए। तीसरा बात है, मैंने देखा है अभी भी सोशल मीडिया में चल रहा है, मैं ऑफिशियली कुछ बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन एनी रिक्रूटमेंट ADC में अब होगा तो ये एडवर्टाइजमेंट के थ्रू होगा, इंटरव्यू के थ्रू होगा। और मैं चाहता हूं कि एक न्यू रिक्रूटमेंट पॉलिसी बने, जो जैसा स्टेट गवर्नमेंट में हो रहा है वैसे ही होना चाहिए। एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस, जहां में आप रिक्रूटमेंट करना चाहते हैं तो आपको एक पॉलिसी बनाना पड़ेगा, और पॉलिसी में क्लियरली लिखा जाएगा कि एडवर्टाइजमेंट होगा और क्या बोलते हैं, इंटरव्यू होगा। अगर LDC है या ग्रेड 4 है तो भी एडवर्टाइजमेंट होगा। एक पोर्टल बनना चाहिए जिसमें कोई लोग ऑनलाइन भी अप्लाई कर सके, ऑफलाइन भी अप्लाई कर सके। उसके बाद जो रिक्रूटमेंट, जो इंटरव्यू करेगा, वो एक इंडिपेंडेंट बोर्ड होगा जो ADC से कनेक्टेड नहीं होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि कोई भी उंगली उठाए कि यहां में कुछ गलत हुआ है। तो एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम होगा। और जो आप लोग अभी चिंता कर रहे हैं सोशल मीडिया में कि ये कैसे दिया, कुछ नहीं होने वाला है, सब होल्ड में है, क्योंकि मुझे खबर मिला है। एंड मैं आपको आश्वासन देता हूँ, आई प्रॉमिस यू, आई विल क्लीन अप दिस सिस्टम। एंड इसके लिए आपको थोड़ा मुझे सपोर्ट भी करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत लोग हैं जो ये सिस्टम को क्लीन अप नहीं करना चाहते। मैं सिस्टम को क्लीन अप करूंगा, बट आई नीड योर सपोर्ट, और मैं जानता हूं कि यूथ विल सपोर्ट मी। 4th पॉइंट, हमने स्पोर्ट्स को कभी भी एम्फसाइज नहीं किया। हमने मणिशंकर मुरा सिंह के संग क्रिकेट एकेडमी किया है, तो मैंने उसके लिए भी मैं एक ड्राफ्ट पॉलिसी बना रहा हूँ स्पोर्ट्स के लिए। और मैं चाहता हूँ कि फुटबॉल, क्रिकेट, मिक्स मार्शल आर्ट्स, एथलेटिक्स, जूडो, जो हमारे कोर एरियाज है, वहाँ में हम एक स्पोर्ट्स का एक अच्छा सा सेटअप, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए। और अगेन, इसको हम नहीं चलाएंगे, पॉलिटिशियन नहीं चलाएगा, इसको स्पोर्ट्स पीपल चलाएंगे, क्योंकि हमारा काम नहीं है स्पोर्ट्स में घुसने के लिए। तो ये मैं चाहता हूं कि मैं इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर जेन्युइन स्पोर्ट्समैन, वुमेन, कोचेस को दूं और वो लोग चलाएंगे। हमारा काम है आपको सपोर्ट करना, हमारा काम नहीं है कि स्पोर्ट्स को चलाना। मैंने जीतने के बाद मैंने अपने म्यूजिशियंस, आर्टिस्ट सबको उजंता पैलेस बुलाया था, और उजंता पैलेस में भी आई स्पोक टू ऑल द म्यूजिशियंस, आर्टिस्ट। आई वांट टू कम आउट विद अ policy where we support our singers, our artists, our folk artists, our cultural teams, like they're doing in Nagaland and in Meghalaya, where the government supports them. तो इसके लिए भी मैं इसके लिए एक पॉलिसी बनाऊंगा। देखिए, मैं ये टाइम बहुत अलग अलग चीज करने वाला हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इसके लिए आई एम कमिंग टू फेसबुक, बिकॉज आपका इनपुट बहुत दरकार होगा। इनपुट से और एक बात आया याद, हमारे पास पहले से बहुत अच्छे TCS, IAS ऑफिसर्स, रिटायर्ड जुडिशियल पीपल, मतलब कि बहुत अच्छे लोग हैं जिसको पॉलिटिक्स से कुछ लेना देना नहीं। मैं उनको भी इनवाइट करके एक थिंक टैंक पॉलिसी बनाना चाहता हूं, जहां से उनका इनपुट लेकर मैं एक नया सिस्टम करूं जो आंसरेबल हो हमारे लोगों के लिए। तो I'm going to reach out to all the retired TCS officers, IAS officers,
well-known people in the society, people like Bikash Rai Dev Burma, people like अपना शांति रेरियांग, अभी बहुत लोग हैं, मैं नाम स्पेसिफिकली नहीं लेना चाहता हूँ. हमारा जो राइटर्स है, जो कॉकबोरॉक काउब्रू में लिखते हैं, उनको भी म्यूजिशियंस हो, ये एक पूरा आउटरीच प्रोग्राम मैं करना चाहता हूँ. एंड उनका व्यू लेकर मैं इसको एक आइन बनाना चाहता हूँ. सो दिस इज माई अनदर पॉइंट. और एक बात है, मैंने देखा है कि जब तक हम लोग कोचिंग सेंटर्स नहीं खोलेंगे, ये मेरा सपना भी था एंड मैंने बात भी किया है, और मैं एक खुमलुंग में कोचिंग सेंटर खोलना चाहता हूँ जहाँ में हमारे स्टूडेंट्स को बेस्ट कोचिंग दिया जाए कि वो आने वाले साल में यूपीएससी, त्रिपुरा सिविल सर्विस और जुडिशियल सर्विस और अलग कम्पिटिटिव एग्जाम्स में उनको कोचिंग सेंटर्स में दिया जाए, सब्सिडाइज प्राइस में दिया जाए, और हम इनको आने वाले दिन में एडमिनिस्ट्रेशन में घुसाएं. तो ये भी मेरा एक पॉलिसी आएगा, और इसके लिए मैंने फिर से एक ड्राफ्ट पॉलिसी बनाना शुरू कर दिया है. अगेन, हम नहीं चलाएंगे कोचिंग सेंटर, जो केपेबल है वो चलाएगा, क्योंकि ये काम हमारा नहीं. हमारा काम है इंफ्रास्ट्रक्चर देना, सपोर्ट करना, स्कॉलरशिप देना. हमारा काम नहीं है कि टीचर बनकर वैसा सब्जेक्ट सिखाए जिसमें हमें कोई आइडिया नहीं है. तो अगेन, इससे भी हमें, गवर्नमेंट का काम नहीं है टू गेट इन्वॉल्व इन एवरीथिंग. गवर्नमेंट्स वर्क इज टू गिव अ प्लेटफॉर्म. तो ये भी मैं नया पॉलिसी कर रहा हूँ. लास्ट पॉइंट, जो मैं, और भी बहुत पॉइंट्स है, तो मैंने ऐसे करके हर चीज़ में मैंने बात की. जैसे कि रिक्रूटमेंट पॉलिसी में विदाउट एडवर्टाइजमेंट जॉब्स नहीं दिया जाएगा, स्पोर्ट्स पॉलिसी बनेगा, एजुकेशन कंप्लीटली ओवरहॉल, और मैंने इसके लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग किया है. ड्रिंकिंग वाटर, कम्युनिटी, अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है. अच्छा, तो एक समय था कि आती प्रसाद वर नॉट अलाउड टू स्पीक कॉकबोरॉक. वी फॉट विद कॉकबोरॉक, बट एडीसी में नॉट ओनली कॉकबोरॉक स्पीकर्स आर देयर आर अदर स्पीकर्स, मोग, चाकमा, मीजो, दारलोंग, रांगलोंग, चौरई. उनको भी एडीसी में नौकरी मिलना चाहिए. और इस रिक्रूटमेंट पॉलिसी में जो बांग्ला भी बोलते हैं, तो हमको एक ऐसा सिस्टम बनाना है जिसमें किसी को नहीं लगे कि वी आर इग्नोरिंग देम एंड एलिनेटिंग देम. Thansa, that's when Thansa happens. That's when unity happens. When you don't do what was done to you. Nelson Mandela taught us this. Nelson Mandela taught us this, and that's why he never hated those who oppressed him. In fact, he built up his people. And we cannot do the same by denying people. Many people may not know Kokborok because they are Darlong, Ranglong, Chorai, Halam, Chakma, Mog. There are many people who live in ADC. उनको भी अगर नौकरी चाहिए तो उनका लैंग्वेज को भी हमको एक प्रोविजन रखना चाहिए फॉर रिक्रूटमेंट, फॉर टीचिंग. देयर आर स्कूल्स इन नॉन कॉकबोरॉक एरिया जहाँ में हमारा टीचर अगर उनकी भाषा में हम उनको सिखा नहीं सकेंगे, देन व्हाई विल दे गो सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल. सो दिस इज ऑल्सो अनदर पॉइंट ऑफ थिंग विच आई एम गोइंग टू go ahead with. And last point, I appeal to all the youth. मैं अगले एक महीने 45 डेज में मैं बहुत चीज़ नया करने वाला हूँ, और बहुत लोग जो सिस्टम में हैं वो मुझे रोकने की कोशिश करेंगे. बहुत लोगों को बदलाव, चेंज अच्छा नहीं लगता ना, क्योंकि जिस दिन मैं ये सब नया चीज़ लाऊंगा तो बहुत लोगों का दुकान भी बंद होगा. उस समय आपको मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा. नॉट बाई सेइंग बुबागरा, आई लव यू, लॉन्ग लिव बुबागरा. आपको मुझे इस तरीके से सपोर्ट करना पड़ेगा कि हम जमीन में कुछ कर सकें. देखो, अगेन, रास्ता आगे है ईमानदारी से काम करने का. और मैं आज फेसबुक लाइव में आया हूं. मैं अभी ओपनली कुछ नहीं कर सकता हूं, क्योंकि जब तक तिपरा मोथा का एडमिनिस्ट्रेशन में शपथ ग्रहण नहीं होगा, हम कुछ चीज़ को ओपनली नहीं बोल सकते. लेकिन मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं मैं क्या करना चाहता हूं, और मैं दिल से अपने लोगों को कुछ ना कुछ कर, ये इसमें मैं क्लियरली करूँगा. एंड रिगार्डिंग माई MDCs, EM, कौन CM बनेगा, कौन चेयरमैन बनेगा, वही बनेगा जो मेरा बात को समझ के आगे ले जाए, और जो इसके लिए मैं क्वालिफाइड एजुकेटेड लोगों को भी मैं सिस्टम में लाना चाहता हूँ. एंड मैं राजनीति
सिर्फ राजनीति के लिए नहीं, सच में अपने लोगों का डेवलपमेंट के लिए करना चाहता हूँ। तो ये मेरा व्यू था। आई डोंट नो व्हाट यू फील अबाउट इट, लेकिन हाँ, प्लीज हैव फेथ एंड प्लीज हैव ट्रस्ट। आई विल hingke bai song omo जों बबाग्रानि खुक्तुइ साइमान लायनाय नरक isa naisingdi je omo je অঞ্চলে তংমানি যে 120 জন বরক তুলাং হইমানি অম কুবইদেনা ছয় অম ববাগ্রা নো ফাইনে বটাইসা চুনো সানাই অম ববাগ্রা অলরেডি চুনো কক কচারজাক তঙ্গো যে বরক অমতাকে বেআইনি সামুংতাং তংনাই যে বরক অমতাকে ইলিগেল সামুংতাং তংনাই বরক ন ব শাস্তি রনাই হিনে ববাগ্রা সাজাক তঙ্গো হুংকে বায়ব সং সুং কিসামা নাইসিংলাইনাই আবু ননরক কিসা ঠান্ডা खे टंगफाइदि आसुक हरता चुंगलाइदि तामं कांकाय बुइचुनो बुइनि दफानि बरक चुनो सुखलुगनानि हिनि बो अनेक चाइ तगुइ तंगो अमनो चुंगो मामान सकलाइनाय हायदिबा इंगा बायब सं आसुकनो तिनि भिडियो अरनो मुथाक लाइसिनाय हामबाय जतनो खुलुमका।